إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين يا قوي يا قدير يا مقتدر يا حي يا قيوم آمين. الحمد لله هل سامبي تيلي انرجي دي لا دونغو دون بورادافه كادامنا ورادا 5h no 17h دونغو دو ورادافه امي يونسرو نين كينني كان كما على كوكان ايوا امباين على في دين كما يورو كاتشا دين كونو كبون ما دين نيما يورو مينيه كيسي يرين موبي كيسي من نوفه كادو الجنه كونو دين يورو بي ابي يورو منا سرسو بي يورو منا كان كلي كاتاوما امبا في كما كان ياسود لا ودي تو كل ليمانيا دينك ما بينيا فرانيونكا كما تي منك بولي من يموي قرآن يربي آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا كلمانيا وعملوا الصالحات كجمانك آمنوا يجمانيا ليه دسكون برادي عملوا الصالحات ويفرقوا كباراودي آمنوا ويدسكون تاي وركجلن فرقوا كماي وعملوا الصالحات ويفرقوا كباراي إبن فرق إبن برا منك عليه إبا كمسامي كدولة فلو ore limani yayi ibe sali masaminye ibe sunka hiji ka jakabo masaminye ibe ika duna ika la haliyaw dlan ka jene yaw dabla ka shelu dabla alamiye ka kaluntika dabla alamiye o min ka geleni be wo alan yire o ka lon foloke na lonna de inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ni ala lonna dron abito atala mo te fara kala soso mondi ato ala soso chaya lembe atiba wajude be kala suni tle dobe kanga faraka parce que kanga damna alamiye la ka ala yire lon o koma damno de la anyam pawde kuna kata ke femveraw ye dongo do kuma beraw de be ayi ni dine kuma be dloni be alamiya ala yire ka fo mo ala yire jonye kuma mbole no fa wode be limani ano anko limani ya fo chugo dama bala niko aqida abebo kono qur'an mi fo ka chaya wote aqida ya wode ye limaniya ya amanu wa amilu salihati al iman al islam wode fo la qur'an kono ka chaya donc limaniya wa ya fo chugo doy tawhidu wa ya fo chugo doy afoli dala katlaka limaniya la ofoli annenkunna wode la ilaha illa allah ya nimbela jelembe kuma kelimi kono orto ko al aqida hiya al jami'a li kulli hadhihi التعريفات على كلمة يا دم أو سيسان ساكما بالليمانيا دكا الليمانيا يدسكون كودي example chaman dira ka foni dina inkono niba fe ka dabo kuma chaman na ka dine tono dum yoroye a jaman be yoro minna asanu be yoro minna ala be ete fuyi ala kola niba fe ka koyi ala kola ka bini masa folo duna kono ibe sinola ka commencer ka ye masite sinola anyo beta masire fuka fenye ala kola ka soro sinote abe soro limaniya yoro de la anye example chaman di ke dama timinina example chama exemple surmanye minye ni ba fe ka fenye ima sinogo folo ni ba fe ka fenye ima sa folo kene ka ika fenye ika sansi duru ni bulu ka bara jo ore tunye gundo yiminte fola ninde gundo ere haqiqa ye karamo be ninde lon ka tlaki dia kan ka balala ka karande un chama sora ka te fo mo ore ore be kan ka di mo mafu sansi duri njodro ka fle bani ibe commencer ka yele ka sisa anyo exemple fona dituguni nko yo sinoye ni sinogora dron sansi duru te barake ibe commencer ka sigoye jaga sigo o fona yeli de iba fo suro nyenyere sangulo kono nyenyere enteradula nyenyere panda fo sanfe iyere ba fo nyaaye de ko nyaaye de a daganya fleli yoro werbe haramade na minta nyaksey me munne yeli ke i parti min dogole pour ko ka yeli i ka se ko utiliser ka yeli ke naye i parti min be sanfe sansi duru min be sanfe fi ko de ka barajo ninde kuma wali wi chesi ko de famuya ki rebla
khalwa mana fosa doba mirde ko fa aywa alaka limaniya damma dina fam ya chugo chara ko jugo fembe bela la gosili be fembe la khalwa ye dina sursu dodi alakira muhammadu jibril jigna ka to khalwa de kono nabillahi musa ala bina kuma fa akaka akabu dukono kata khalwa la kata wula kono kata kurudla tumamina ko be timini ala cha chama ngatringa kede ite mo ka tumamina wala dugutla fe mo be suno wala wati mina iwulila ni ya se da isa de ni de sira suru manye de haklima foy ma to ta ko ta pratique ala kambela jilen kanda bo kuma be limaniya de nofe limaniya nyoko soso yoro duba yoro dola mo ka dala ka do alala bon o ko kada alala nafra ko ala be katla ka fokato ko Allahu batu masa be ala be atoy Allahu est ce que ma ko be détail wera lawa lone ko non ko ma se détail wera fo ma ko al ilmu daruri kamna fo ko ala dron batu masa dron be balo mi mondu be day bo de ma hal ni ma faye mi me mondu da mbode ma non ay ko ma ilmu daruri moyre bo lo ay rete ala kalimani adama abi ko min ko muhammadu bibina be bala way muhammadu mutum mamka aslamu ka annabi ba hal ni ma détail wera di mintu mamka afa to ni aba to ni abeta non hal ni ma détail di fendo be lon ka sori ma détail fuy diala abi fo ma al ilmu daruri mi ba fodon abilo yermate nature la ka sori hala trimi yerebla miri chamana yoro de kila balo ba ala ko fona be tende donc ala kira muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani chidon unana ala ko fo mo ye kabunu ba fo ala mo ya famu yere ka fo ala mi dan fen be da ubodema donc o ilmu daruri o yere kelempe kada ka fo ala be loni kila chama ko be wasake ko limaniyadi ikalondro ka fo ala be ko be jate be fara muminu ka kiye mumini de mumini chogodi limaniya lasili obi du sukunna hal nasra détail o mana yi sukunna a détail imo karan mais alasili ken ka fo ala ken be idarola ko fana limaniya de limaniya bede niya surmani bede niya sursu de niya a détail sa obe donc al ilmu daruri فيما يتعلق بالإيمان هو أن تؤمن بوجود الله الله هو الإله خالق الأكوان رب الأكوان مالك الأكوان دون فين بيتري مي فين بيدا بيبالو نافر على درون أوديتو ibo lo yirete ka sor detay madima bo est-ce que be wasake wa lo ne kala dogo koto wasake fika nan detay di ka fo ala meli masado meli masade do abe kuma aman kutu betan abeta fika ni bede kran ka be sor ka fakira muminiye ko yi wajibi de lo ne kala wa nyonso do ko non ala kra mo fo mo shiye o makala kra tlena ala kra imamun ci na fo muad na nyonaw ko ka ta dine se jamana wero kan ni mafuye detay mi sey madji donc ñogon soso kera do ko ikalo do ka fa ala bi abana ye mumni de kasramati yire blay ci ala bi ci godi aywa abmeli ci aka meli ci ko abe kuma ci ko minna abeta non na fura ala be dro ere bala ala ken be kuma ala ken be lonike ala ken be melike ala de mondu bedda ala ya man kutu bedda falen bala ero bollo yire ya forma ala ya est ce que bogo sake e kala ko fa ala be dron idu sukunna est ce que abse ka fi ma mumini wa non aya fi ma mumini ko limaniya lasli bi dusukunna limaniya détail o de dusukunna limaniya di détail imo de long mais limaniya ira ka fo ala ken be limaniya ka fo ala be dara la ka fo ala ken be e o limaniya de ni yakuma bay wa sansa limaniya ira nafa mundi atu akabo dine kuma be isaliwo isungo ijakawo ihijiwo ijiko dlango jeniya dabla shunyali dabla nambara dabla kalontege dabla ninke dine kuma tobe ni afra nyonka limaniya kilinka bwa be pourquoi muna akunte dewere ye limaniya re kilen pedron no ni yosoro imani toshike limaniya kilen pe kadala la ilaha illa allah de limaniya kada la ilaha illallah o liman yade kada ola dron on nafa jumanye ko ale bi kisi ka do jahannama kono kile hal ni ma ala batu toke hal ni ma jene yaw dabla ima shunyalu dabla ima nambara dabla abido aljanna kono liman yabido aljanna kono
o daliya yɔrɔ jumɛn ye daliya de b'an bɔ ɲɔgɔn na ni ala sɔnna an bɛna ala ka kumakanw lakali ka kira ka kumakan lakali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ limaniya ni diinɛ kuma bɛ an kan ka ɲɛsin yɔrɔ min na o de ye limaniya parce que ale kelen pe de tɔgɔ ye min b'i don alijanna mais n'i ka jurubu cayara i ka jɛnɛyaw cayara i ka kalantigɛw cayara i ka nambaraw cayara fo ka taa se sali ma i tɛ sali i tɛ sun i tɛ jakabɔ i tɛ hiji bɔ mais limaniya b'i la mais i ma ni ɲuman si kɛ i ta kɛ juguman dɔrɔn ye limaniya ka nafa bɛ kɛ jumɛn ye limaniya ka nafa bɛ kɛ min ye n'a ma ɲɛ ala bɛ n'i don tasuma kɔrɔ ka da i ka jugumanw kan i ye juguman hakɛ min kɛ a b'o de ɲangi la i kan i ye juguman hakɛ min kɛ n'o ɲangi lari kan ka ban limaniya b'i dusukun na ala b'i bɔ tasuma kɔnɔ ka t'i don alijanna kɔnɔ si ka si t'o la sunnamɔgɔ bɛɛ b'o de kan maa si kana fɔ k'i bɛ se ka o la a sera sa an ka kuma kisɛw fɔ kɛnɛ kan et puis an ka débatw labɛn kuma caman bɛ fɔla tiɲɛw tɛ kuma o kuma n'a b'a fɛ ka yira ka fɛn wɛrɛ bɛ diinɛ kɔnɔ ko ka bɔ la ilaha illallah ye a bɛɛ kalo billahi a bɛɛ kalo ne ka kɛra i man ca kalon ka preuve di ala ko ta kira ko ta et puis an ye karamɔgɔ bɛɛ kan sere nka ka taa aw bɛ sango sango bɛ taa maka a ye karamɔgɔ ɲininka ne ko diinɛ kuma bɛ juma y'a fɔlɔ juma ka bɔ a bɛɛ ye a ye nin question poser karamɔgɔ bɛɛ kun an ka karamɔgɔbaw bɛ wajulu la su ni tile an ka lɔnniya b'i bɛɛ lajɛlen kan lɔnnikɛlabaw dɔgɔtɔrɔbaw minnu tɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye mais lɔnnikɛlabaw don dɔw ka lɔnni ka bɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye an b'u caman lamɛn la alhamdulilahi rabbi a ye taa u bɛɛ ɲininka a ko a fɔ dɔrɔn kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ a fɔ dɔrɔn diinɛ yɛrɛ kuma bɛ juma y'a bɛɛ fɔlɔ ye wa juma ka bɔ a bɛɛ ye a y'a poser karamɔgɔ bɛɛ kun bɛɛ b'a f'i ye o de ye limaniya ye n'a fɔra limaniya o de ye ko ka da la ilaha illallah la muhammadu rasulullah a fɔ cogo ka ca aqida o y'a fɔ cogo dɔ ye limaniya o y'a fɔ cogo di tawhidu o y'a fɔ cogo di al-imanu bi la ilaha illallah muhammad rasulullah o fana y'a fɔ cogo di nin bɛɛ de kɔrɔ ye ko tawhidu nin kɔrɔ de ko limaniya nin bɛɛ de aqida ye nin bɛɛ de la ilaha illallah ko ka da la ilaha illallah la nin kɔrɔ de bɛɛ o ye fan ka nin de lɔn fɔlɔ est ce que an bɛ nin lɔn fan ka nin de lɔn fɔlɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni an bɛ taa ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn diinɛ kɔnɔ k'an pan nin kunna fɛn min kelen pe gansan b'a ka baara kɛ hali n'i ye ala sɔsɔ fasɔn bɛɛ kɛ mais n'ale kelen pe dɔrɔn limaniya b'i dusukun i dalen bɛ ka fɔ ala bɛ yen o nafa bɛ yen foyi t'a tiɲɛ a ka nafa ye jumɛn ye an y'o de fɔ sisan n'a ma ya k'i ka juguman cayara ka dama tɛmɛ fɛn fila don ala k'a fɔ bɔn n yafari ma limaniya b'i dusukun na o limaniya in ka bɔ ni ala bolo ka se degré min na o kama i ka jurubu tɔ bɛ ɲa yafa t'a aljanna kɔnɔ o bɛ yen o kuranɛ aya bɛ yen maa se k'o wuli abada o tɛ dugukolo kan ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi k'a to de yafa wa yaghfiru ma duna dhalika i bɛ jurubu tɔ minnu fɔla nin ye tan nɔ ala sɔsɔ tɔ ninnu bɛɛ k'a b'a yafa liman yasha ko n'a diyara ye k'a b'a yafa a k'a b'a yafa jɔn bɛ se ko k'a t'a yafa a yɛrɛ de ko k'a b'a yafa n'a diyara ye n'a ma diya ye a t'a yafa n'a y'a fɔ ten i b'a to ten de ne ko k'a t'a yafa ala ka limaniya d'an ma voilà nin de ye kuma ye o bɛna fɔ de kuranɛ aya caman bɛ yen nɔ n'i ye nin kɛ i bɛ don jahannama n'i ye jɛnɛya kɛ i bɛ don jahannama n'i ye kalon tigɛ i bɛ don jahannama n'i ye nin kɛ i bɛ don jahannama olu bɛɛ tiɲɛw de mais min ka girin nin bɛɛ kuranɛ aya kelen min ka girin nin bɛɛ ye o de aya kelen min bɛ nin bɛɛ zize ɲɔgɔn fɛ aya kelen bɛ de bɛ yen i b'a k'i ti boli junubu bɛɛ kan i jɛnɛya o salibaliya o sunbaliya o hijibaliya i ma taa hiji i ma sun i ma sali i bɛ jɛnɛya la i bɛ suɲɛliw la i bɛ nambaraw la i bɛ ala sɔsɔw la an ka nin fɔ k'a jɛya min ka gɛlɛn nin bɛɛ suruku ka nin sɔrɔ dɔrɔn jurubu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a y'a bɛɛ kaba iru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ka gɛlɛn a bɛɛ ye o de ye shiriku ye shiriku de ye limaniya contre ye ka limaniya wuli ka la ilaha illahu wuli ka aqida wuli ka tawhidu wuli e dalen t'a la k'a fɔ ala bɛ yen o ka jugu ko bɛɛ ani mɔgɔ min dalen b'a la ala bɛ yen mais jurumu fasɔn bɛɛ y'a sɔrɔ o tɛ kelen ye donc kuranɛ mun fɔ sisan ko inna allaha allahu la yaghfiru an yushraka bihi k'a a ye fɛn fila de fɔ n t'a yafa n b'a yafa i tulo ma jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a k'a bɛ juma yafa a k'a tɛ juma yafa a ye aya in filɛ ala ko inna allaha allahu la yaghfiru k'a t'a yafa o jumɛn ye an yushraka bihi filankafoya kelen b'i ka kala o de fɔ yan jurumu tɔ ninnu a m'o fɔ dɛ o bɛ jurumu tɔ bɛ fɔ la dunan fan bɛɛ k'a fɔ k'a gɛlɛya i n'a fɔ de ka jugu jurumu bɛɛ tiɲɛ t'a la dɛ ala m'o si fɔ yan i bɛ jurumu fɛn fɛn fɔ yan salibaliya sunbaliya jakabɔbaliya hejibaliya jɛnɛya suɲɛli mɔgɔ faga dɔlɔmi jurumu tɔ bɛɛ a si ma fɔ yan ala ko dɔrɔn jurumu kelen pe n to de yafa nin ye kumaba ye dɛ inna allaha ala la yaghfiru k'a t'a yafa a ye mun de fɔ ye an yushraka bihi filankafoya ka k'a la a y'o dɔrɔn de fɔ filankafoya dɔrɔn jurumu tɔ si a ma fɔ yan a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ de mais a ma fɔ yan kɛnɛ n'a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ an b'o jaabi di o de ye jumɛn ye nin aya in de bɛ bolo ayaw kan aya wɛrɛ minnu ko n'i ye nin kɛ i bɛ ɲangi n'i ye nin kɛ i bɛ don jahannama i tɛ bɔ abada nin bɛɛ kɔrɔ de ni ala ma yafi ma mais n'a yafara nin si tɛ sɔrɔ a si tɛ sɔrɔ ala y'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ dɛ mais n'a yafara a si tɛ sɔrɔ ale de y'a bɛɛ fɔ n bɛ nin layi kan mais n'a diyara n ye n bɛ yafi ma
ya fa inde gagiri ya fa inde be jurubu bele be guli ka boyi ki do aljanna kono kada mun kan limaniya be i dusukunna odron ni yakuma bay ni mbaya dina kuma be anka damna limaniya la anga ta la ilaha illallah fanfe tawra tebi ka bo la ilaha illallah ambo an kundo ko foka tansa amba fo suni tlembala be dog toro ko so la ilaha illallah defense talibia man hadi doye ndey sane la harala be na jeya abuna woni no jugulo bi kana te long mais yananka sayra se ka kala be nyamage be wala ko fo jaga min tu manga kisi no fo yikarsa de la ilaha illallah de kisi yore ni ame ko kisi la ilaha illallah akilem pe han fo de flega fo ya inna allah la yaghfiru kata yafa fe fla de be wa yaghfiru aba yafa ata yafa aba yafa fla de be atemi yafa juma nyawde be ma be intéressé sanno inna allah la yaghfiru kata yafa ata yafa atebunde yafa an yushraka bihi flanka fo ya kala flanka fo ya juma nye ka ala ya difemvere maminte ala ye ka ala ka mankutu kere lew femi manka fo femvere mani ala kelempete kota ko difemvere ma ika denko ko difemvere ma ngaduna tiga nyanama ya abe de bolo ngala hara abe de bolo na ganna ibete ga joinde fe ka ala toy flanka fo ya de ka femvere fra ala kan ala ka ala ya ka do di dan femvere ma ko fra ala kan ala ka se anaka mankutu ko di dan fen doma ko fra ala ka o de ishraku ye shirku de ka fra nyonka ala bese meni fana bese ina fa anga jamana ko Afrique bibi na an chaman dale mala bese fembela ma nya blanku na fana ko accident fana ka puissance kabo tuma dola mo tala bena suma ala tama wantalo wala shirku kani ka fendo suma alama ko ni ala taka sunu yogona wala ni ala tay kilenye ala kan kisoma de la ilaha illallah la ilaha illallah ni ala ben sire san ka foni de dine kuma be kramo be aye mo be yininka aye kramo be kilen yininka nako karamo nya yere la dina kuma jara dina kuma be niya fara nyonka juma de folo ye o ila ilaha illallah de ala kira nana ma fenwere fo mo yere ama fo mashima ay sali ay sun ay jakabo ay heji damna ay jeriya dabla ay sheli dabla ay kanutige dabla ay nambara dabla ay jiko dabla ala kira mo fo abada santa ay duna beyinika karamo be ni kalama ite karamo sisura kabini soso fona sura karamo ala kalimaniya damma na ye jama be ka sirabla ka silame be ka sirabla kabini ala kiratle femi mafo kanu fanka bitleina kan katla ka dio kan tuguni la ilaha illallah kunfiun obtan fala ilaha illallah ayato be karamo be ka kuma kunfun ka bo karamo ni nyoncha ambe karamo ba chamalo mali kono ambulo Sénégal ko di wat Sénégal ambulo ko duwar be ka kuma ay karamo be to be min lo kafo la ilaha illallah la ukafo jiko la ukafo ala batula ukafo muamalatula ukafo ay kramo be toy na ta fe la na ba fa ka kisi la haralo parce que loni kuma be di kramo de ma kun fin tala wa ala ko qur'ana konon wala taqfu ma laysa laka bihi ilm famin loni tila kana tugola e rabalo ni ka reski karane mbewa ibe nahwu longwa ibe qur'ane longwa ibe hadisa longwa ibe nasikhu longwa ibe mansukhu longwa ibe ala ibe hududu longwa ibe usul fiqh longwa ibe qur'an tafsir longwa era ba fonteni shilong otma yisembo dine kuma la sata ka forola tasugul la ikatika sekesen ay ika fereke idabo kramo ni nyon zijeli la ni be kekisi no fe si dala parce que makran kana kran zije kana fo karsata de tiyaye anga kramo ta wode tiyaye o bala anga kramo am ko be ala ka kramo de la mo ka kramo de sa anga kramo kuma yere tala few wo ko jugu bade dine kono ala ka kramo jonye minyato ala tala mimi kaka mo wole ka ta'alama minte mo wole kana yirema ala nyaban belade ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan in rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ninde tawhidu yi ninde limaniyaye yorojma yudusukun kodo fare ko ka bara nun non amena nyode fu ngamena wala do diala fo nyonya bade bala anka almami bado be ko Abu Hanifa aleni almami to fora nyon ko limaniya ire koro nyumanye islameya ani limaniya different mambuni nyonche limaniya sisan ko kada alala ka be ka duskun koye o doron de donwa Abu Hanifa ta ko way odedo na fara limaniya doron hal ni dictionnaire dale limaniya kalimatul iman o te fo fare ko ka barama few ni dako la ilaha illallah tike limani abada fo duskun ka fo la ilaha illallah fa ka se duskun la ni famin sira duskun kono do wodo ko limaniya na dana dama do te limaniya ye o yo not kude ya fo ma kuma ka fi dala ni yo do fam yali dina la wode wajibi ye de anta dam na ya Abu Hanifa ta mi fo ni etan est ce que ni be benala ay
Al-Imam Malik nun ni Shafi nun Abu Hanifa nun chaman de ya fo nyonya ay min fo ka fo limaniya be ka dala dusukun na olu masoma olu ko limaniya te fenkelinye limaniya ye dusukun an kewalidi fenfla ale ko limaniya kelempe dusukun ale olu ko no limaniya ye fenfla de dusukun an kewale parce que Qur'an aya yu tu nyona de alladhina amanu وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات نالك يرى آمنوا واللي من يرى وعملوا الصالحات تم يرى شاما أبو تغالا ويبارا نمانك دونك بارا نمانك سالو ني سون ني هيجو ني جاكو أني كايري جوكو دلان أني كجنياو دابلا كشنياليو دابلا كنامبراو دابلا ككالونتيغو دابلا كبيرا جنوب بلبلي كتاكا بي دابلا نيمبي فرلي نيون كان أودي تويكو بارا نمان أودي بفرا لمانيا كان وفلا فرلي نيون كان فوسا كيكرا مومنية مي دالا ka fo ala be mete ala sego ke ala ki kamin ke to ke ki te mumniye taw taro de fe mais Abu Hanifa ta fe halli ma ala sego ke ye mumni de parce que ala sego min ka bo sego be no e ka dala o yo ke o i dala ka fo ala be ka ban o de ka ge alama o de tawhidu ye o de liman yaye Abu Hanifa ta fe ni difference kan ka lonko sebe de yali Abu Hanifa ta tay wode sawaba ye wa wala nga kramo banun ta wode sawaba ye be ki miri ala de balon de la ko silba ka dabla ka fambe min kan o de tinya to tay kalonye shaytana yo do mo kunda fambe anga karamo o don de tinya tiye anga tasira o don de tinya tiye min ma ngolo ya o don de tinya to tay kalonye ni ye firi jugu bade ni be fo femma we ala min juginde ala ta o de tinya me anta ayi subhanallah ala krata o de tinya ato be o do werede me anta anga karamo anga tasira anga islamiya itofo fanga tasira ako tasira bro ngo karam do dlan harabaden do dlan harabaden min dlaire be kala tay ala min jigi ani harabaden min dlaire o kelenye anga tasira nun kacha anye ton dlan karamo banna anye ton dlan nyanga sharia nanga condition kala anga ton dunga anyu be kala nyira ete subhanallah nantara aywa ikhwan almuslimin fo woluka tasira be woluka ton dungambe nantara sufi fe tariqa tugu fe woluka ton dungambe ton chambe dina kono abe dunkamba la kacha o yaw ka ton dlanen donkande o te ala tay min jiginde e min dla woye tay ala min jigin ko di Muhammad ma ka kana di wode ala tay fonde ka foka bo nyogona on ta dlanen ani ala ta jigine fulay nyagamira slamaw yi kramo anyan che se foka mo nyagamalo ta bo nyogona amana nyire foka on tay na ka so la haralo ambeta so rambulla ko ndenu fa ala ban flan est ce que yo yesi an ala taala ala ko qur'ana kono inna dina inda Allah al-islam niame ko dine ala bulo o islam ya dronde non on tayinte an ka sere ni yede an ka tasere ni awdo o to nun yere ati qur'an kono non min be qur'an kono wodi ala tay millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin ملة أبيكم إبراهيم أو فإبراهيم تمسرمك إبراهيم بن خليل الله ألتم بسرمك نو التوحيد بير على بودرون دفلورك بودينك ما بيه هو سماكم المسلمين إبراهيم دي أوتوا دكوس إسلامي وإسلامي أجمعين يوتيم وقويد إسلامي أكون دكوم نوصنا عليه دينه تو دارين بحرم الدين مسيحية ودارين بمعدلة يهودية ودارين ب موديلا ولا ايوه تاسير دلا اسلاميه كلمه بيد محمد توغتا لا دان فين توغدا الاسلام كوكاسون على كانيس على الديريكت اي على انت على كلمه يا دام بيبي كان تاسير انك كرمو انك كوي الله دي اما كو بي كرمو لا مي مو ولي كتا اللهم اما فتاسير يكلوني لا اما نا تاسير ني لا بين pour كبارك اسلاميه او تاسير كاي مي تاسير من دلان او يركما او كبارك اسلاميه او نانوكو او تاسير حرامودي tasra bekan ka baraka islamiyya di ala ya fo chodi akara ya fo chodi mambe tofe ma anyere ka tasra bul fara ni de wode ni tasra ye fen chama haramiyya bi ala ma haramiyya ko de kelebe anga tasra ni haramiyya karamo to risa so ma chodi fu ba fanya ala dia haramiyya ala kalima nasra wala maduma no wala mawludu ko kuma na nyogo nawde bolo bina ko kuma ni bolo jigini ko kuma no ni masail khilaf yawdi nunta dina sursuye islamiyya te base bolo gansanka bolo bina ta bolo jigita o islamiyya ka sursuye ni islamiyya tunde mo chakli ma bachama o to islamiyya la islamiyya be base ker de kan inna Allah la yanzur ila suwarikum fa ko position ala to fle mbon shibe tan bolo be tan mesiko kuma nu fa ko nunu ko ala yere to fle de jonya fa ala kira inna Allah la yanzur ila suwarikum ko ala ti fa ko position fle suratu de fa ko ke chugo non sans faire une quoi توفله وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم كوالتي أو كان فلو فنفله يفرق كلو كيتشون نبي كان كتامبير سانجو لامبو دي كمالا كو على يرتو فلي على تفهم مي فلي بكان كو دي فلي
haklima antita ala kare ka kuma infle ala te fe mifle e de ki shi ke ka kele ko de no fe ka misuru fara ka islamu fara ni noro la dron yibi ka shi be ke kele de la ni tara de sukun fe be kele ban 600 de sukun keni ni commence la ko sonu dron far ko be betla inna fil jasadi mudghatan idha saluhat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb de sukun kelen pe nyana far ko be nyana mana de sukun to ka meta far ko de lankandro far ko la he subhanallah dungo do fara tinyali kan ala tanfle mo nor la far ko la ala tufla ala kira ko ala te far ko ke chugo fle inna allah la yanzur ila suwarikum far ko ke chugo ha wala ila amwalikum kunna fulu chaya an bodor ne fle bi karsa kana fulu kacha etaji mugande babulo milliardaire de mo bodor ne fle ala kira ko ala to fle abada wala ila amwalikum wa inna ma la bi fam fle yanzur ila qulubikum dusukun liman inde mun bi dusukun da ala kula dunya ko de ka buibulo wala ala ko de ka buibulo imuso inde kadiye katim ala kan wala ala de kadiye katim na fulo kan wala na fulo kadiye mun bi duskunna min ka boyi duskunna we jumanye na fulo de ni yoro ka katim ala ni yoro ka duskunna wala jumande de ben defle folo mun ben duskun ko ne ala ko be ala ko tinyade donwa est ce que na fulo maniye katim ala kan est ce que en furumso mandini o maniye katim ala kan ha est ce que nga place ba soro o maniye katim ala kan est ce que ni karsanga kramo bani o maniye katim ala kan est ce que ngala kira ko mambo ala ko yere ni mbede bende ayi o atenya ala kira kanu mona bunya chuko dusukuna ni ala tama bunya katima kay makisi la ala de be kanu parce que kanu yo batu dodi al ibadatu mutadamina li thalathati umur ghayatu at-tadallul ma ghayati al-mahabbati ma takhsis Allah jalla jalaluhu bi ghayati at-ta'zim wal ijlal jalla jalaluhu nindi ibadai neme ala batu akoro de niye yere doya dambe kati temri fu alay ko ke alay bunya be ko di alama Allahu akbar ede ka bon ka qur'ane karan ka bunya be dama ka tla ka kanu ni ben ke tan ka sur ala kanu bi disku na fuka sa danna wodi to ko batu ni yeni be ka kanu te ay ni femer kanu be min ka bo ala tay hal samanya wa tuhibbuna al mala hubban jamman ala kan bela jelen kandan bon hakilila nende ka ganga fo liman yala o yoroni min ben sa no ka kan ka fo ka geleya o de ye est ce que Abu Hanifa ta katasirani ani an kalloni kila ba to ya ka fo nyonya o kuma ni fanga be juman na ambe chaman ken be min lonkeni ni ken yi dana liman ya droma ima son ka bara nyumonke ima son ka nyasi salu ni sunni jakabo ni hijuna ani jeneya emo dabla ebe kalon tigala ebe nambara la ima shi dabla edun dalimbe alala limana be dusukun na otuma eka liman ya abe fode ko liman ya nagasile limaniya tila o te fore limaniya sursu be ma ndagasilindo nimbe limaniya dafa o de baranymonye ala ki ka fe mununke iko ka ko min to ikato niyo farakan limaniya dafara me dara alala me ma bara farakan ba amalu salihati e mo farakan ala ko minke e manya sola ako ika minto e manya sola e dale mbala dron ka fo ala ken yettinya de abe o fana e fe mbayde me matla folo abe fi ma ika limaniya an ndagasilindo ma te fo limaniya tilare limaniya mumuni bide ye mumuni de me ika limaniya an ndagasilindo ye jeneya munun ke ye salibaliya munun ke ye sumbaliya munun ke o ye jurubu belebelew de ye ini jahannama donni kakan ma fu ibe donde nki na kakan kuma ka gele jahannama donte batara ko de ka fu idala tonne fi ka qur'an aya de kan anyi qur'an aya kan san inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha jurubu tonno ko na dira ba ya fa tawhidu kama donc fanku bo yona mimin ka gele obe diskunna do de ka da alala me ye jurubu toke o na manya ko alama son ka ya fima flado ni ala ya farima itedo o saka kede ala ko na dira ke bayafa mo soko balide an ko fana fo ay junubu belebele chamanke mo obele limaniyan ba diskunna tauhidin ba diskunna la ilaha illa allah min ba diskunna na dalembola o kama ala na dira ala ba fo nya farima ha ta aljanna kono kada min bi diskunna ni ala kulan o kama o be ko qur'an aya karna sama soko wuli fokata na wuli o meni ala ma ya farima dum la ma ya fima jome ke ibnu tasma kono mani tora ni jona tasma kono limaniya kan nafa ke juma isano limaniya ni baranyman to te kelen yere baranyman to ni ma limaniya siti nafa la in ashrakta la yahbatanna amaluka isalila isunna jakabo hijira dormi dabla jeneya dabla mugafaqa dabla kojugu foson be dabla mais ma son ka limaniya ikara mushriku ye ika baranyman be abebe ke fuye
ki ka sali fen fen ka be fuye ye kalontiga ni nambara min dabla yi jiko la alama ko ta shila ni de kuma ide abe fu ni ma da alala wada to nka da alala liman ya kilimpi akabo dine kuma be wa fanga ka bo abe ni kuma ikanga wala haqiqa do karamo be tlo bankana anya karamo be kansiri Quran ayaw de bambulo wa yaghfiru ma duna dhalika junubu tonunu abunyina chuko na dira ba yafa atemi nyafa ni saraka o de shirku ye tonunu ni saraka na dira be yafima kadeka liman yaka nama yafima du ambo de yorla sam oni alama yafima liman na fa be ka juma nyesano liman na fa be ka mi liman ya to so ka to tasuma kono junubu to be to kono ni ma liman ya junubu to ni yake ni dina tasuma kono ni ma junubu to ni dina tasuma kono ibe to kono kudai itebo abada na ya soro ima limaniya na soro shirku bi dusukunna ibe to kono itebo abada mani limaniya be ye jurubu fen ke ni jiri na tasuma kono jinni hakade be kila ye juguma minke o hakade be kila mo ni fi ni ye juguma ke ni do na kaso kono ni ka juguma mana bunye ka kaso be chaya ka bati be chaya ni ka juguma kera chinninye o ka kaso tename mo mi wal sheshunya no do na kaso la ani mam yemgo aywa milliard kemes sunya bangila ulu fulaka kaso utekilenye ika do kaso kono ika me ika na me ika do tasuma kono ika me ika na me aduna me ye jurubu minke o bunya hake na doya hake o de be fle o de tlene nyai hada waden se tle katimi alakan abada ala ko qur'ana kono shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim ala tlende do harabadan se ka tlenka alabo annabu se ka tlenka alabo danfen se ka tlenka alabo ala tlene be beye ate mashitonyo na ido tasuma kono ye juma haka minke ate timukan na timukan atma do se ka faka itonyo ala te tiyoleke wa ma rabbuka bi dhallami lil abid otma ala bi bode hadisa tan ani duru do bambulo ka folli man ya la ilaha illallah nabi dusukunna ika jurubu cara chugo ito to tasuma kono iye ko jugu minke o nyangi mana laika aljanna limana bi duskuna ala bi bo o kama ka ti do aljanna kono hadisa kelen fula saba akacha fo tan ani ko tan duru ni o jatala fo tan woro hadisu shafa'a be bo de kan ka fo ala kra shafi u de ye o yode ni ma soma ko mo te dun ka bo o kora yi ko ala kra te shafi u de ni kuma jugu bayde ni o fala kra ma ina ala kra be nyi la haralo ha shafi u kora ni beta ala deli munu meta soma ko ka bo e ko mo te dun ka bo o kora ala kra te shafi u ye ya ala kra ka place bo sala est ce que ni ala kra be nyi la haralo no watasila una nyona wuli yofo tasara dobe non tara uye ntale aywa Maroc nga fa la antale Maroc tere antale samina Algérie dugu dobe ko gardaya antara tamakuru ba do soreyenno loni kila bacha mambubulo do wajuli kanyina ambe dabadi banna o ka jamakuru ka tasara to ko aywa ko ibadiya olu de ko mo tedo tasuma kono ka bo abada mo te do tasum ko bo ko ra jumanye o ko ala kala te shafi'uye parce que afra ala kala ma ko shafi'ude sunna do mbaga ko ra jumanye mi ni mo duna tasuma kono ale be ta ala wele ala mbi delle ikula bo o bi munu ma doere ala amba mbi deli ka do la bo donc ni ko ala mo te bo ka bandron alhamdulillah o ko yi ala kala te shafi'i ala kala ka joro min ka bo ka joro chama no shafa'a yo bo sala non ni te fo abada ni yedi fo ala kira maka fo mo te dun ka bo o ko ala kira sega mo shila botuguni parce que ko mo te dun ka bo ala kira sega mo ala deli ka ma shila botuguni donc iya ka place bay bo sala ay anibu bedani mi na hum al maqamul mahmud wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqamul mahmud la haralon annabi isa ni musa ni ibrahim ni annabi tobe bebe nyabo ala kira fe ka da daraja ba min ka ya bo sala ka sega mo ala deli ka mo bo comme mo te don ka bo ya ala kira jogi ya ala kira tonyon ya ala kira ka place boshala eni ala kira se ka jogi la harlo chudi et puis hakilite soma mo ye juguma ka juguma hakem ke ba nyango de la ma juguma min ke ba bla tasuma kono mais kafru be occidentaux ala kaliman ya damo chama be ko ala ko tetnyaye ay huma al ilhad ko rajuma nye mamin ko ala te mamin ko ala be ay femera fal ala ka o to ko mushriku mais mulhidu wode mamin ko ala yere de te dali masati ala te o de toy mulhid ma mushriku o ma min dali mala ala be mais ay femre fara ala kan ay ala ya di femre ma minti ala kelen donc ala cha yarabulo akra fly wala saba o de mushriku ye
ani mulhidu utekelenye mulhidu min ko ala rede te ala ko te tiyan ala te o ye mulhidu ye occident no chambo de kan ni ko occident to mbuka gouvernement de ma ala dumbo kalama o yere bu kalama o be kan ga islam ya kele fo ala dimina ka corona na nyogo no blabla sandama ina kan ni bana weraw ye min menin kofe antalo be ka tubi an ga se kan kofe ala ka hinana ayre ka hinakama ani muhammadu kama o ninde ye abu hanifa ta ka kuma kan ko limaniya dusun ko de donc ambe ko mi wati surunyana ambe na bita limaniya kuma surunyata mais amba fe katimi limaniya fe munna parce que dina kuma be an ko na fara nyonka aka bo be ay karamo be de ken yinika abedi an sire mo dalimi yer la afa ay karamo yinika ni ay mo ta fa ay karamo yinika abala be mi fola karamo to takande maka kauta kan badina takan non ne karamo be ken sire mbe ay ta karamo bo be kele kele yinika fen folo folo min ka bo dina kuma be jumande do ambe bita surunyata allahumma sallallahu ala muhammadin wa sallam إن في الجسد مضغات إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دردي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور